Third quarter na po. Wala na pong 5 minutes to. Bahala na kayo. Number 30 to number 19. Number 19! No good. Nakuha ni number 21. Ginagawa number 21. Binigay number 23 to number 18. Number 18. Nawala ng bola. Jumper. No good. Wala. Nakuha ni. Number 19. Gandang pasahan naman nun. Number 19 to number 15. Hop. Nakita. Wow, number 15. Number 15, first by Donald. Number 17, wala. No, number 15. Binigay number 78 to number 30, Cruz. Number 30, Cruz. Binigay kay number 2, Santos. Basta dyan. Score natin, 35-27, basket ang 3. Score natin, 30-35, 5 na lang ang kalamangan. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Number 19, number 16, no long pass to Smiley Face, basket. Score natin, 32-35, tatlo na lang ang kalamangan. Number 2, Santos, basket yan. Pamatay sulit. Number 18, Satres. Wala. Number 30, Cruz. To number 5, Garcia. Wala. Number 21, ang taas mo tumalon. Number 23, Garcia din pala. Oh! Sayang! Good pa na yun. Wala pa rin. Sayang nga talaga. Number 5, Garcia sa 3. Basket yan. I-score natin, 40. Number 30, Cruz to number 5, Garcia. Binigay kay Cruz. Foul! Substitution left. Number 18, foul. First. Unang tira, number 5, basket. Score natin, 4-1, 32. Dalawa. Two shots para kay number 30 dahil sa foul kanina. Basket ang isa. Kabilang bola, tumangas. To number 30, Cruz. Wala. Grabe laro, parang kumpustahan. 21, wala pa rin. Nakuha ni 21 pa rin. Binigay kay number 27. 27 sa 3. No good. No, number 18 siya daw sa 3. No good din. Nakuha ni number 5, Garcia. Oras natin, 5 minutes, 10 seconds. Number 30, Cruz. Cruz, by the way. Oh my God. Wow, number 2, Santos. Number 19, binigay kay number 5, Garcia to number 30, Cruz. Cap, gumagawa ng paraan. Nakuha ni Cap. Oh my God! Jumble tayo, jumble. Jumble. Number 19, Villarosa. Score natin, 32-43, basket ang 3. Number 2, Santos, wala! Nawala natin, score number 38, to number 18, nilapit ng bahagya. Wala, nakuha ni number 42. To number 18. Number 18, to number 23,
Michael. 27, foul. Who's foul? Oras natin, 4 minutes, 2 seconds. Foul number 76, 2 shots para kay number 27. Simple lang. Number 19, no? Same ball na. Number 76, ang laki. Kitang-kita ang buong map. Drop pass to number 76. No, number 38, number 38. Tigano lang sa number 38. Pinato kay number 23. Nice, yung number 7. Basket! Score natin, 38-43. 5 na lang ang kalamangan ng Ponderosa. 42 to number 76. To number 2, Santos. Basket yan. Number 27, mamadali. Oh, foul. Score natin, 38-45. 5 na lang ang kalamangan. 21 Garcia to number 42. To number 2, Santos. Santos! Wow! What a move! Bigay kay number... Nagmamadala si number 19. Uy! Sayang! Nawala number 19 din. Number 19 to number 2. Santos! Santos! My foul! Who's foul rep? Traveling violation. Oras natin 2 minutes and 50 seconds. Number 19. Kabila bola. Number 23, basket yan. Garcia to number 42, basket. Score natin, 50-42, wala ulit ang kalamang oras, 1 minute 30 seconds. Nice pass, number 27, binukot sa kabila. Nadukot ulit ni number 76 to number 2, Santos. Santos, nakalusot! Basket yan, score natin, 52, number 28. 28, woo! What a pass! Yun lang. Yun lang. Number 19. Para, dito. Bawa na bola, binigay kay number 28, Garcia. Garcia, itcha mo na. Binigay kay number 28. Number 28, tingin ng linya, wala na warning. Number 27. Number 18, 10 seconds. Number 23. Uy! Basket by number 27. 15 seconds. Basket para number 2, Santos. Wow ba?